ढुलिया पिला ओ कलिमा किए जने आसी माई गो बोली को डाकुछन तुम्हें डाकिए बाबू श्री कृष्णचंद्र तुमर भंजाई छन बोलबो सखा ए महाटा पर तमर गंजा गो गोंजा नहीं भंजा गंजा की गुंजा जे बुआ मोरे फिरी जारे फूल रासिया मोर काला भमर नागर मोर काला भमर ई फूल के देखी लुहे मरु छुमा नहीं लागे डर जारे फूल रासिया काला भमर नागर मोर काला भमर जारे फूल रासिया काला भमर नागर मोर काला भमर ई फूल के देखी लुहे मरु छुमा नहीं लागे डर फूल के देखी लुहे मरु छुमा नहीं लागे डर मधुमाल पीछे बतू गो फूल फुटे नाना जती मा फूल फुटे नाना जती मधुमाल पीछे बतू फूल फुटे नाना जती क्यों फूले तोरा दरवर तोरे कोना रामर क्यों फूले तोरा दरवर तोरे कोना रामर ई फूल के देखी तुवे मर सोमाने लगे डरा फूल के देखी तुवे मर सोमाने लगे डरा खोजबाट के बसी छे ओला जुगियन गाड़ी गाड़ी ये नी के गोटे आसी करी माई गो बोली को डाकु छ के गो जा पचने करे आसी तंकर नाय बाबू गो हां हां मतलब केनो आसे तुम नागाटी के कहत म केनो आसी छे हां हां म आसी छे गो गप्पपुरु अरे मुई आइछे गो आमो घरु 8:30 बजे बाहर निजे पुता ए बाबू हां हां गोपपुर आइछ ओए का घर के गो मोर मामू घर कहे छे मत मोर मामू के जे गो मोर मामू ना कहले चंद्रसेना ए माने बुढ़ा के अछे ताल अरे मोर मामू ना कहबे बोले 17 ओना ए बाबू हां तमर ना काय ना मोर ना गो हां मोर ना कहले कृष्णचंद्र आ तुमर मां बापा ना मोर माँ बापा ना नंद राजा एवं यशोदा ए बहु ओ से नंद राजार पिला आछन कृष्णचंद्र ठीक है तुम परले कथा वार्ता होजन धर्मी अरे ए बहु नंद राजार पिला आछन कृष्णचंद्र हां हां कृष्ण हाय गो सत्य आसी हां हां ये पिला कृष्ण आसी जन कृष्ण आइछ कृष्ण आसी जन चुप पर कृष्ण आइछन केनो पूरा जगह बदली कर देले बोलो जदि कृष्ण
କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହେଲେ ନାରାୟଣ ହଇ ଗ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଧାରଣ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆଜି କଥାଟେ ତମକୁ ପଚରା ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଥାଟେ ପଚରା ହଁ ଗୋ ପିଲା କମ ସେ କମ ଭଞ୍ଜା ହେଲେ ବୋଲି ଘରକେ ଟିକେ ନିଅ ଗো ମାଇ ଟିକେ କୁଲେ ଟିକେ ଧର ଦହି ଲବଣେଶ୍ୱର ଟିକେ ଦିଅ ଗো ମାଇ ଆଉ ତାପରେ ଚୁମା ଚୁମି ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣ ପଚାରଲେ କହିମୁ କାଣା ଦହି ମାଛ ଗୋଟେ ଦିଅ ଗো କାଣା ମାଛ। ଆମ ନନୀକେ ତମର ଘରକେ ପଠେଇଥିଲି ତମର ଲଡ ନେଇଗଲା মোর মাউসী ন মু ধরে হিচে নগ তোমা টিকে মতো ধর ইমা চন্দন হ মখেই মখেই হরি হো মনে বুঝেছেন গো? এবে বজাবাটা শিখলা না গো। এবে ব্যান্ড পার্টি না বজেছি ই চন্দন হ মখেই মখেই হরি হো ই মোর চন্দন হ কাঠ মোর গলা ন সরি সরিগলা না ঘষি ঘষি ভগবান কেবে আসবে বলি করে ସବୁদিନ মুই চন্দন কাঠ ঘুরি ঘুরি করে ভগবান কে স্নান করে চন্দন বললে বি নি হই গো মাই তিন প্রকার চন্দন আছে কেন চন্দন ঘুরি ঘুরি হাটা মুকুচ কৃষ্ণ চন্দন আছে শ্বেত চন্দন আছে রক্ত চন্দন আছে হ্যাঁ ସବୁବେଳେ মুই মোর কৃষ্ণ তো কড়া লোক বলি করে শ্বেত চন্দন ধলা চন্দন মখଉଛି যে কাহি গুরা হইছে গো মাই হয় গো পুরা খুটি লুকু অথর মখালে সে কাহি হেব খটলি কো পাট পিনাইলে সে কাউ হেব পুতলি পুরা খুটলি কি তুমি কে হেব চন্দন অতর সিম্পু কাগজ লাগালে ফুল কে অতর মখালে সে কাউ হইব মলি সাঙ্গ কে হেব কইলি হেতি লাগি শ্বেত চন্দন ভালো মখে দছে হ্যাঁ। হেতি লাগি তো গীতা পদে আছে চন্দন মাখিলে গোরা ହେଇଯିବ কি তুলসী নাইলে বাস কইতে ই মোর চন্দন কাঠ মোর গলান সরি এমন পুরা খটলি এ বাবু গো মাই কুঞ্জ বিহারী আজ বেণু সাম্বার বয়সী ধারি মাই গো কি কহেলা যে কোলা কানু মোর গল পাছিরি নাই পাশে বাবু কহেলা যে এ বাপ ধন মোর গল পাছিরি ই চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন মখেই মখেই হরি হো ই মো চন্দন কাঠ মোর গলা বদলিছে কুঞ্জ বিহারী সুধানে কহেলা যে গলা কান জল বিহারী সিধারী ভাগবত কথা মতে বাপ ধন গো কলা কাহু হই কি রাধা মাই গো সুমনা আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କାଇ ବୋଲି ଗো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ହଁ। ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଆମକୁ ଯଦି ପିତା ଶାଗ ଭଲ ନେଇ ଲାଗଲେ ବି ସପ୍ତାହକେ ଥରେ ଖାଅ ବୋଲି କରି ଭାଗବତ କହିଲା সন্ডে সন্ডে করলা ভজা ভুজি টেকে আবু দেহ নেলে সুস্থ তোর কে। পেট দেখুছু কেন ওলেই হলা না 2 বছর গলে ভই নাই খিরলেই হিজিবা ভুই থপি মারব ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିନି ଜାଣିବା ହଁ ହଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଚାଲିଛି ହଇ ଗো ଖରା ମାସରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ହଁ ବସାଯାଏ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣି କରିବି ଭାଗବତ ମୁକ୍ତି ପାଏ। କାଇ ମା ଗো ଆମେ ଏଡେ ବଡ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ କବି ମାନେ ମଦ ସଙ୍ଗତେ ତୁଳନା କରେ ଦୁଇଟା ଭାଗବତ ହେଲା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ହଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ହଁ ହଁ ତ ଯେମିତି ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷା କଥା ମାନେ ଲେଖା ହେଲା
মଣିষ কেনতা করে চলবার কথা মনিষ মনিষଙ୍କୁ কেনতা করে ব্যবহার করবার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ସବୁ জ্ঞাନ লেখা ହେଲା ভাগবত গীতা ভাগবত ଏଡେ ବଡ ପୁରାଣ କବି ମାନେ ମଦ ଗୋଟେ କାହିଁ ତୁଳନା କଲେ ମଦ ସଙ୍ଗେ ତ ତୁଳନା କଲେ ଭାଗବତ হ্যাঁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବୋଲି ଯେ শ্রীমদ ভাগবত ଆମର ଭାଷାରେ ପଦେ ଲେଖା ହେଲା ମଦ ପିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ उंगली दबा जगह जानी ଉଣ୍ଡି ଦେବା ଜାଗା ଜାଣେ শুক্রবার ମଦ ପିଇବାର ଲୋକ କିଛି ନ ଜାଣେ ଦେଖ ଏ ଲୋକ କାଣା ଅଛି ସେ ଲୋକ ବିଚରା ଜାଣିଲା କି মাত্র উনলি ଦେଇଛି এটা হচ্ছে মদ মদ জিনিস হচ্ছে খারাপ কিন্তু এড়ে বড় মদকে এ মা এড়ে বড় ভাগবতকে কাঁদতে লাগে মদ সহিত তুলনা করলে বলে সত্য এড়ে বড় ভাগবত পুরাণକୁ কবি মানে মদ সঙ্গে কাজে তুলনা কলে সে কথা কি কথা কই दूध का दूध पानी का पानी আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে শোনা গো মাই ভাগবত কথা দেবী বুঝাই ভাব অক্ষর ভক্তি জন্মলা গুরু গুরুଙ୍କ জ্ঞান উদয় ହେଲା বড় বৈরাগ্য হইলা যাত তোর তত্ত্ব গুণ ହେଲା শতক শুণ আগ প্রাণ অমিত দেখো ভাগবত কই যে রহিছি 96 পৃষ্ঠা সত প্রাণামিত বিরিশর লেখে গীত মাই গো ভাগবত চারি অক্ষর ভা অক্ষরে ভক্তি জন্মিଥିଲା ভা অক্ষরে ভক্তি গরে জ্ঞান জ্ঞান পরে ব্রহ্ম হ্যাঁ তরে তত্ত্ব ভক্তি ভাব জ্ঞান জ্ঞান তত্ত্ব ব্রহ্ম তত্ত্ব হ্যাঁ তো हमें तो क्या का जेटा हमें बुझी আমার বাট তো এটা কানা যে আমি জানু নাই মা আমার বাট উল্টিয়া কহসন हमें तो এটা क्या কথা পারো যে আমি বুঝু भी नहीं এটা তত্ত্ব 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 বুঝিনি হয় কি গো তো ভক্তি জ্ঞান ব্রহ্ম এবং তত্ত্ব মিশিকি ভাগবত ভাগবত হেলা হুম তো আমি যদি অনেক কুড়ার পড়মা বলে গো মাই এ বাবু আজ্ঞা আজ্ঞা শুনো কর্তা পার্টি चुप पड़ा যদি চুপ করবে বলে তো না সকাল পাইবান নহলে ইহাতে भी আমি বন্ধ করবার লাগে চেষ্টা করবো না সকাল भी পাউছে আর কল কল টিকে দয়া করে नहीं ইহাতে ব্রহ্ম জ্ঞান কথা মানে চালবা चियो 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 আর কল কল হবে বলে বন্ধ করদাম হেলা মাই গো হ্যাঁ আমি যদি অনেক পুরাণ পড়মা বলে সাঙ্গে সাঙ্গ বুঝমা কিন্তু ভাগবত পড়ভাটা অলগা আর তার তত্ত্ব বুঝবার পড়ছে অলগা হ্যাঁ বিলে ভাগবত পড়ি সারলা পরে আমি বুঝি নি পারে হ্যাঁ হ্যাঁ इंग्लिश में लिखा है তার তত্ত্ব বুঝবার পড়ছে সব কেনতা কেনতা তত্ত্ব কেনতা ভাবরে কেনতা জীব মারিণ মাংস খাই জীব মারিণ জীব খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসই আহাতে জীব বৈকুণ্ঠে বসই আহারে ভল মন্দ নাহি আহারে ভাল মন্দ নাহি যে স্থানে দেবন্ত মিলই মাই গো জীব মারিণ মাংস খায় সে জীব বৈকুণ্ঠে বসে তাহলে ভাগবত ভুল লেখা নাই গো ভুল গো জীব মারিণ মাংস খাইছে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই যদি গোটে হত্যা করি আমি জিনিসটা খাইম জীবর মাংস খাই আমি যদি বৈকুণ্ঠ জীব বলে তো সমস্তে মারি মারি করে খাই হেন্তা নাই সে গো মাই ভাগবত তার লেখা বলে তত্ত্ব হেলা অলগা জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসাই মানে আমি যেন জীবকে মারি করে নাই খাই মা তো সে জীবটা ଯିବା বৈকুণ্ঠ ভুবন কে ଯିବା মলা লোক ଯିବା বৈকুণ্ঠ ଆଉ ଖାଇବା ଲୋକ ଯିବା ନର୍କ ଭୁବନ কে ଯିବା তাহলে ঠিক লেখা হয়েছে নাই खेवा लोग तो हृष्ट पुष्ट है नहीं नहीं से यहाँ से हृष्ट पुष्ट हेब मोला बेले तो तुम हिसाब किताब करा जीवा ना ପୁଣି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ କହିବେ ଯେ ଭାଗବତ ତ କହିବେ ଯେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଜାଣ ମିଳୁଛି ସେଟା ଖ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ ବୋଲି मैं हंता ले भोके थह तमे ନାଇଁ ସଖା ସେଥିରେ ଭାଗବତର ତ କାଣା होएगा नींद के जाने लोटा बुटा भोग के जाने कसा କଷା ପିଠା जिन लोगे जेनटा मिलुचे से लोगे सेटा खा बोली प्रेम के जाने ନାଇଁ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ନି कहबाକ आजा ମାଇ नींद लगला जे लोग नी उंगली दिथिले अच्छा तार तत्व काना मते ତାର ତତ୍ତ୍ୱ କାଣା ଜାଣିଛ काना ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦଟି ନାହିଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛି କରି ଖ ଖରାପ ଜିନିଷ କେ ଛୁଅ ବି ନାହିଁ ବୋଲି अच्छा ଭାଗବତ କହିଲେ। केनटा भल जिनिस और केनटा खराब जिनिस ଭଲ ଜିନିଷ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର କଦଳୀ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ମିଠା ଯେନ୍ତା ଅଛି ଖାଇବା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ମଦ ମାଂସ ସିଗାରେଟ ବିଡି ଗୁଟକା ଭାଙ୍ଗ
আমার ওড়িয়া ভাষা নে পদে লিখলে হো ওহো মদ মাংস যুবা স্ত্রী এ অটে জুয়ানঙ্কর ওইরি ওইরি এটা তোমার পুরাণ সিনা লেখলা মানে মানকর পুরাণ বৃদ্ধ লোক যুবা স্ত্রী বিষ আউ কথা মান কহিবি কিস 80 বর্ষিয়া বুড়া কে 16 বর্ষিয়া টুকিল সঙ্গে বিয়া করে দেবু যে টুকিল হো বলবা नहीं पारे जुआन के जुआन होय बुढ़ा जे बेले ने मोर बड़ू गोटे अच्छे जे 3500 टका भत्ता पैसी बेटा 3 दिन फुकी देसी बुढ़ा बेले 6टा चटिया पीबा जे उनली ने जीवन हुआ तार दिन थिला 6टा তো সেতি লাগি গো মাই ভাগবতর তত্ত্ব এটা বুঝবার পড়ছে हो बेले এটা হলো ভাগবত জিনিস কি তুমি বাছি করে খবরি করে ভাগবত হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো ভাগবত ভাগবত আর দিন শ্রীমদ ভাগবত শ্রীমদ ভাগবতের কথা শুনবো এটা কাণ বুঝ ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মন जनता गोटे मद गोटे निशा से ही परी श्रीमद भागवत गोटे निशा बोली करी कवि माने श्रीमद लगाले भागवत हां हां सर अर्थ बोले निशार अर्थ जदि जने मधुआ जदि 2 दिन पी जाईची जदि आ दिने पीने गले काना करबा मद निशा गोटे एंता जिनिस से मत आर ताहार के टानबा धान चौल सोना रूपा गहना करी करी भी से मद के पी जीवा मद के पी जीवा से बोले श्रीमद भागवत भी ठीक से हां सही परी निशा पहले साक्षरता अभियान करी जे थिनु किनी हां जे सेना बहिना गुटे पद लखाइतला का हा 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 हो हट चमट हो गुणिया करी थी मंतर ठो ठोई होई हासुची कांदुची सात को बोलुची 17 सात के भी 17 बल्लवा निशा सुरी हाय मद नुहे भाई छोटिया निशा टाणी नै जीव सब पैसा हां जेने झुपड़ी कुरिया बने कर जेने मद नी बिकुथिबा हां 5 वर्ष तल के देखबु जे से बिल्डिंग घर बने दिखिबा हां अरे जेने बिल्डिंग वाला जदी मद नी पी बसबा 5 वर्ष देखबु जे हाटा खोला है जेतिबा झुपड़ी घर ही बना एमपी ताते तो सही परी श्रीमद भागवत जदि तुम सब दिन सुनु छो हां दिने जदि नहीं सुनी गले गो माई सही मद परी टानबा हो बेले छना जाती यार भागवत सुनती होय होय एटा निशा तो भागवत रे कहले जे भागवतर निशा पियो माने जनता पानी पिला हमर पेट भीतर रखु छु तो सही परी भागवत जेते होछ सब जदि पेट भीतर रखी पारलो से ए भव सागर मुक्ति हेबा बोली करी भगवान की निश्चिंत भाग रे चिनी तो यही भागवत के पिए पान करिथिले अच्छा के भागवत पान कर छक पी गले काशी काशी छक पीले नदिया शशि मूढ़ मनरे आहा मूढ़ मनरे छके ऋषि मूढ़ मनरे माई गो बाबू तो छाके पी गले काशी काशी कहले देवदेव महादेव दिने एही श्रीमद भागवत पान करिथिले श्रीमद भागवत के पान हाँ, करते हाँ। महादेव आउ केउ पापर मुक्ति पाइथिले जानिछ किन पापर मातृहरण दोष करिथिले होय है गो हत्या दोष करिथिले महादेव ब्रह्म हत्या दोष करिथिले महादेव हां हां तो सही भवसागर मुक्ति पाइथिले प्रभु हां आउ छाके पी गले काशी छाके पी गले नदिया शशि ई नदिया शशि बेले की नदिया शशि बोले गौरांग निताई निमाई चरण एवं सार्थक्य से माने मध्य से श्रीमद भागवत महामंत्र को जपी कर से माने भवसागर तरी जाइथे हे मने के पाप करथिले जे मुक्ति हेले से माने पाप नहीं करथि सखा हरि नामं को प्रचार करिथिले से आर के पीले आउ छाके पीले नारद ऋषि नारद ऋषि बेले ई से ई ब्रह्मांकर तांकर पुत्र हाँ हाँ मानस पुत्र जेनटा की बिना धरती सन और केनता करसन नारायण नारायण करते श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे
শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण 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 ये মা কন্যা সেই দেবর্ষি নারদ মধ্য তিনি নারায়ণ নারায়ণ নাদ কহি এই শ্রীমদ ভাগবতକୁ ପାଳନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରି ପାରିଥିଲେ ତ ଧନ ଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ସେଟା ହେଲା ଭାଗବତ ନଶା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ପିଇ ବସୁଛନ୍ ଯେ ମାଇ ଗो रे আমার কুলবধূ ঘরকে আসলেন যে মাই গো মত ঘর কে নিয়ে গো মাই নাই গো তুমি তোমার ঘরকে যাও নাই 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 তোমার ঘরকে বাবু দিয়া কে বলছন দিয়া ও দিয়া কে বলছন টাইট দিয়া মাই ঘর কে গোটে কথাতে পতরামু যেনটা কি মা মানଙ୍କର সংখ্যা টিকে ଅଧିକା আছে নারী শিক্ষা মা মানଙ୍କର সংখ্যা গো আচ্ছা কাই কথা পচরাব মাই গো ও রাধা মাই গো হ্যাঁ ধন গো